Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan Ruang Bisnis. Nah, kesempatan di kali ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas sesuatu yang sangat hangat ya, yang lagi hangat, yaitu tentang ternyata ada ya yang namanya kripto syariah. Nah, tapi ini tidak ada di Indonesia ya, tapi kita akan belajar langsung dengan Mr. Philip dan juga Bapak Khairil Anwar. Nah, sebelum itu saya Indah Kumaidi yang akan memandu jalannya program kali ini. Kita kenalan dulu ya pemirsa. Pertama di sini sudah ada Bapak Khairil Anwar selaku dari ini ya, Marchef Syariah Lawyer ya, lawyer dari Malaysia. Bagaimana kabarnya? Terima kasih, baik saja. Terima kasih. Baik sekali. Ini kita panggilnya Bapak atau Cik ini? Bapak pun bisa, Cik Bapak, pun bisa. Bapak pun bisa, Cik Ya. pun bisa. Oke. Yang mana yang senang ya? Yang mana yang senang ya? Ya. Oke. Bagaimana kabarnya tadi, sudah sehat ya? Sampai di Indonesia kapan kemarin, Pak? Alhamdulillah saya sudah sampai di Indonesia tengah hari tadi. Tengah hari tadi? Waktu tengah hari ini tadi, ya berarti? hari ini. Wow, siang tadi Dan, berarti. ya, Alhamdulillah, Oh, semua alhamdulillah. perjalanan selamat. Alhamdulillah. Oke. Kalau itu sudah ada Bapak Khairil Anwar ya selaku Marchef Lawyer dari Malaysia. Di sini juga ada Mr. Philip Tam, CEO GreenX Corporate Hong Kong. Hello, Mr. Philip. Hello. Hello. How are Thank you you. today? Okay. I'm You're well, welcome. and thank you for inviting me, and it's a pleasure to be here. Okay, at the first, so welcome in Indonesia and Thank you. especially in TV9 Nusantara. Hope you enjoy Thank you very in much. the studio and I hope you like with the Indonesia, right? much. Okay, okay. So before we start the discussion and start some story here, I believe our audience want to hear about the special guest today. So first I will asking Mr. Philip. Can you share your introduction a bit? So in Indonesia have an idiom, tak kenal maka tak sayang, means if don't know, I cannot love you. So, in Indonesia have tak kenal maka tak sayang. So let's introduce yourself. Okay, so I'm Philip Tam. I'm from Hong Kong. I actually come from a traditional finance background. Training-wise, I was trained as a chartered accountant a little while ago, and I've been in multinational companies like General Electric, GE, Wow. HSBC, and now also with VeriSign in the US, did a lot of IT, security, mobile networking, but I'm not a technical guy. Okay, I'm mostly involved with the business requirements, what the user needs, business development, and also with the Hong Kong Jockey Club, which is one of the largest charity organizations in the world before I started this. So 4 years ago, I was involved with doing at that time it was a cryptocurrency exchange. Oh, wow. But then we thought a lot of crypto we find is $1 today, nothing tomorrow. Okay, or 500 tomorrow. Yes. But a lot of them disappeared. So with our background, because we have a lot of companies do IPO, okay, and do financial management. So we thought the world is going to move towards the digital. Okay, traditional IPO stock is going to be digitized. Okay, there will be digital exchange. So we started a digital asset exchange, and we focus on bringing business. Yes. Okay, and what we now call real world assets. Okay, a business table is something we can touch. Yes. Okay, a television station, right? So we have the business. We talk to the client. We understand their business model. We meet them. I see. Okay, Yes. and then we see that they actually have revenue. Okay, they have cash flow and they have management team. Then the business, what we do is we tokenize the business. Okay, and then that token become what we call a digital asset. Right, and that can be bought by every day. You and me, because a lot of assets are very high value. Okay, like some of the assets I can show you later, like antiques. Antiques painting can be tens of millions of dollars, but we also want a piece. It's a long-term investment, right? So now
with the token, what we call the RWA token, you can actually do that. Now, because we came from Malaysia, the Muslim is one of the is the largest, community, and we also believe in the Islamic principle, about fairness. It's very, very important. About ESG, okay, about the world, should be sustainable technology. Yes, that's it. So that's why we have an ESG Sharia compliant digital asset exchange. Wow, so amazing, Mr. Philip. Oh, okay. We will move with Pak Khairil dulu ya. Ini supaya kita bisa lebih akrab, Pak Khairil Sure. mungkin bisa diceritakan sedikit. Ini backgroundnya kan adalah Mas Rief Syariah Lawyer dari Malaysia. Mungkin bisa sharing sedikit bagaimana kok ternyata ada Syariah Lawyer di Malaysia. Silakan. Terima kasih. Yes. Dan terima kasih juga kepada TV9 Nusantara dengan jemputan ini ya. Sebenarnya saya baru tahu Philip dulu di HSBC. Oh, wow. Saya pun sebenarnya adalah bekas banker, ex-banker. 13 tahun di HSBC so di amazing. Malaysia. Dan saya bertugas selama 14 tahun di bank Islam di Dubai dan Abu Dhabi. 4 tahun di Dubai dan 10 tahun di Abu Dhabi. Sebenarnya lebih kepada melalui pengetahuan saya ataupun pengalaman saya sebagai bekas ahli bank yang selama 18 tahun fokus saya adalah dalam perbankan Islam. Jadi itu yang membuatkan saya terpanggil untuk meluaskan lagi bidang perbankan Islam. Jadi pada tahun 2018 saya membuat satu keputusan untuk pulang ke Malaysia dan menubuhkan satu syarikat penasihat syariah yang mana saya sebagai ex-banker yang tahu apa itu produk-produk syariah dan juga mengetahui juga apa itu kehendak-kehendak syariah dan saya gabungkan pengetahuan ini untuk membuatkan satu syarikat penasihat Masrif Advisory. Tapi yang jelasnya sekarang dunia keuangan sudah menjadi begitu digital. Dunia keuangan sudah berubah daripada perbankan, daripada fund management yang begitu ya, tapi dilahirkan atau dimanifestkan dalam bentuk yang lebih digital. Seperti yang Tuan Philip cakapkan tadi, contohnya real world asset, meja, bangunan, tanah, macam mana kita nak digitalkan dan menjadikan ini satu aset kelas yang baru. Jadi inilah yang membuatkan saya terpanggil untuk lebih banyak involve atau melibatkan diri dalam perbankan Islam dan juga perbankan yang digital, keuangan Islam yang lebih digital. Ya, itulah latar belakang saya. Wow, so amazing ya. Jadi pemirsa, memang narasumber di episode kali ini sangat spesial sekali. Ada Mr. Philip Tam selaku CEO GreenX Corporate asal Hong Kong, asli ya. Asli really Hong Kong ya, real Hong Kong. Yes. No tipu-tipu ya. Dan juga ada Bapak Khairil Anwar selaku Masrif Syariah Lawyer asal Malaysia. Oke, kita masih akan terus membahas. Ternyata ada ya yang namanya kripto syariah. Penasaran? Kita akan sharing-sharing setelah yang berikut ini. Tetap di Ruang Bisnis.